السلام عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم كما راكم عارفين كنمشي كندي الاكل للدجاج. اليوم الاحد غندي لهم الماكله وغادي نولي ندير الفطور تاع الصباح اللي هو غادي ندير مسمنات. اليوم الاحد غادي نشارك معكم هذا الروتين تاع اليوم الاحد. فوالا هما كياكلوا وانا غادي نشوف اش كاين في الكابان ديالهم. نشوف كاين البيض. البارح ما هزيتش البيض واليوم غادي نهز البيض ديالهم. تبارك الله كاين. بصح هذاك القناع ما راهش يدير لي البيض، ما عرفتش علاش. غادي نشوف بدل البلاصه سيغمون. Voilà, je récupère les œufs. Donc ça c'est les œufs de 2 jours. Et puis on va préparer le petit déj Inch'Allah. شوفوا سبحان الله شنو لقيت بيضه صغيره هنايا. يعني كانت عندي واحد الدجاجه عاد ما ديرش البيض، يلاه بدات دير البيض ودارت هاد البيضه صغيره. شوفوا مع هادو كيفاش كيجي صغيره ما شاء الله سبحان الله. Voilà, regardez, ce que j'ai découvert. Bah en fait, je sais pas, une poule qui m'a fait ce petit œuf, tout petit. Et subhanallah, c'est une poule qui commence à pondre. Je pense que c'est son premier œuf. C'est joli. Hein. نحيد البيض ونخلي تما وحده باش يعرفوا. كما العاده كنجي كندير لهم الماكله تاع الصباح، نعطيهم الماكله ديالهم وندير لهم الماء ونمشي باش نوجد الفطور باذن الله. يعني هذا الروتين تاع يوم الاحد. احد كيكونوا الدراري كاملين، راجلي كاين في الدار، غادي نعطي لهم يعني حطيت لهم الماكله ديالهم، ديت البيض ديالي وغادي نمشي نوجد الفطور باذن الله. عندي شي ورقه شويه الاوراق نتاع ورق سيدنا موسى باش ندير الغداء. جيت بعداك نديهم معايا. ما تشوفوا عندنا هنا واحد الشجره، شجره ورق سيدنا موسى او ورق الغار كما راكم تشوفوا كبيره ما شاء الله. كنحيدوا بها ندي معايا باش نديرهم يبسوا وغادي نخليهم يعني هما صحيين لل. Voilà, je disais comme tous les dimanches, enfin là c'est une routine de mon dimanche, mais tous les matins je passe, je donne à manger aux poules. C'est ma routine de tous les matins. Donc là je vous montre les feuilles de laurier, donc c'est pour la cuisine, pour cuisiner. Là j'ai un arbre, donc je prends mes feuilles, je les laisse sécher et puis après on peut les utiliser pour préparer à manger. Et puis les feuilles de laurier, on peut les utiliser également pour la détente du soir par exemple. Vous prenez un petit charbon, vous mettez une par dessus et vous laissez comme ceci et puis ça détend. C'est très bon le soir pour la détente, pour les adultes ainsi que pour les enfants. Voilà, on montre un peu. Donc c'est ma routine, je partage avec vous ma routine du dimanche. Donc il y a mes enfants, ça va être la préparation du petit déjeuner, ensuite
الروتين تاع حد الصباح سي درت المسمن، يعني ها هو تقاسم معكم الروتينات نتاع حد الصباح. غندير الفطور مسمن، من بعد ما عطيت الاكل للدجاج جيت ندير مسمنات. يعني كاين هذا يوم الاحد خطره كندير المسمنات، خطره كندير الحرشه. الان هذا النهار تشهينا المسمنات وغادي ندير باذن الله المسمنات، يعني نعطي الاكل للدجاج وندخل وندير شي حاجه يعني اللي غادي ناكلوها في الفطور، وهو اليوم هو المسمن. Donc là, après avoir donné à manger à mes poules, je rentre pour préparer le petit déjeuner. Et là, je prépare les msemen. Donc un dimanche, je prépare les harchat et un autre, ça dépend. Parfois, je prépare les msemen et parfois les harchat. Voilà, je vais commencer à cuire tout ça. Et je vous montre la suite, Inch'Allah. هذه هي الطاولة متاع الفطور. درت يعني زيت الزيتون، زيتون كاطو للدراري، عسل، اتاي والمسمن اللي بديت نقطع فيه ونسيت نفيلمي. دونك فوالا هذه هي الطاوله تاع يوم الاحد. يعني هذا مع الصباح في الاحد كنديروا سوا الحرشه سوا شي مسمنات ولا البغرير خطره خطره. Donc voilà, c'est le dimanche matin, le petit déjeuner. Je vais essayer de vous filmer un peu de ma routine du matin, enfin du dimanche. Donc là, j'ai préparé le petit déjeuner normal, quoi. C'est les olives, l'huile d'olive, miel et un peu de msemen. Là, les gâteaux pour les petits. Et voilà, je vais verser le thé. C'est le petit déj du matin, du dimanche matin. والان غادي ندوز ندير الغداء. هنا عندي الكفته غادي نديرها في الطاجين. داك الطاجين اللي صاوبت غادي نخدمو نطيب فيه كما اللي بغات تعرف كيفاش درت. كان مشقوق وصاوبته، كاين يعني في القناه ديالي كيفاش صاوبته. دابا غادي نقدر نطيب فيه. غندير فيه الكفته، الكفته في الطاجين مع مطيشه والبصله والفلفل الحار. وهنا شرملة الدجاج اللي غنديرو KFC. راه كاينه لا غوسيت في القناه ديالي اللي باغيه تعرف كيفاش يصاوب الKFC، راه كاينه في القناه. دوروا على KFC تلقاوها. يعني هذا الدجاج مشرمل اللي شرملته وغادي نديرو يعني شكل KFC منزلي مع لي فريت. يعني الدراري بغاو KFC مع لي فريت، دونك غادي نديرها لهم باذن الله. وراجلي وانا غادي نديرو الكفته. Donc comme je disais, ça va être tagine à la tomate oignon. Et puis là je vais préparer les KFC. Donc si vous êtes intéressé, il y a la recette complète sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Donc c'est KFC maison. Comme si le dimanche, là mes enfants veulent le KFC, donc je vais préparer ça avec les frites. Et puis mon mari et moi, ça va être un tagine oignon tomate. Et puis voilà, je vous montre la suite, Inch'Allah. غادي نبقى نوري لكم شويه بالحاجه باش ما تجيش الفيديو طويله. يعني دابا غادي نصاوب الطاجين ديالي وغادي ندير الكيفسي ديالي ونبقى نوري لكم شويه بشويه باش ما تجيش الفيديو طويله. يعني نتقاسم معكم الروتين تاع الاحد كل شيء باذن الله. يعني جمعت الدار ما وريت لكمش كي جمعت الدار، يعني عادي كي كل مرأة تعرف باش كتجمع الدار. ودرنا يعني الفطور تاع الصباح. ودابا الغدا غادي نوجدو
فوالا ابقى ندير الكوتي وصافي. يعني نوريكم لقطات بالنهار تاع الاحد كيكونوا كاع الدراري في الدار وعائله كامله مجموعه. طاجين ساهل، يعني درت فيه غير لي زونيون، درت فيه العطور، راس الحانوت، القرقوم وداكشي، نخلط كاع مزيان هاد البصله ونضيف له الكفته الفوق ونقطع فوق الطوماطيش يعني مدوره ونردو يطيب. Voilà pour mon tagine, j'ai coupé les oignons comme ça en rondelles avec un peu d'épices. J'ai mis un peu de cumin, un peu de gingembre et le curcuma. Donc vous découpez comme ceci les oignons en rondelles. Vous mettez les kefta par-dessus ou bien la viande hachée en boule. Et ensuite la tomate en rondelles. Et c'est un excellent tagine. Voilà, درت البصله درت الكفته، غندير عليها الطماطم هكا ونردو ونخليه يطيب. ما ندير لا ما لا والو، غادي ديك البصله وديك يعني الطماطم هي اللي تطلق الماء ديالها. Donc voilà mon tagine. Je commence par faire mon tagine. Les oignons, kefta, ensuite des tranches de tomates, des tomates en rondelles, et je laisse cuire l'ensemble tranquillement. كما راكم تشوفوا الطاجين ديالي كيطيب على خاطرو منقص، ودرت الكفته مع الطماطم. هذاك الطاجين اللي كنت صاوبت كما راكم تشوفوا لا فوالا راني وليت نطيب فيه. اللي بغات تصاوب الشقه تاع الطاجين ديالها تمشي تدخل وتشوف كيف نصاوبوا الطاجين اللي كيكون مشقوق، وغتلاقى كيف بطريقه سهله وطبيعيه. والان غادي نقلي هاد لي KFC. عندي هنا لا شابلور، تقدروا ديروا لو كورن فليكس، انا ما كانش عندي، غادي ندير لا شابلور اللي كتباع على هاد الشكل. دونك je vais faire mes KFC. Si vous voulez la recette, elle y est sur ma chaîne. Et là sur la chaîne j'ai mis des cornflakes, mais là j'ai plus, donc je vais faire avec la chapelure fine. Voilà, vous pouvez la chapelure, il y en a un peu partout dans les commerces. Et puis voilà, غادي نقلي هادي ونولي معكم باذن الله. كميه ديال KFC درت لها لا شابلور وغادي ندوز نقليها. كنوجد هكا او عاد نبدي نقلي. درت الكميه كامله يعني. Donc j'ai passé mes KFC à la chapelure et je vais commencer la friture. Donc كما راكم تشوفوا الغديوه ديالي واجده. هذا هو KFC اللي بغات لا غوسيت تشوف في القناه ديالي. درت شلاضه هكا، درنا التويجين ديالنا هو طاب كيجي على هذا الشكل، يعني خليته تجمر كيجي على هذا الشكل، كيجي يعني نقصت له خليته يطيب على خاطرو. وهنا درت الفريت و KFC للدراري، كاين لي صوص، كاين لا سالاد. هذه الروتين تاع يوم الاحد. نتمنى يعجبكم هذا الروتين تاع اليوم. يعني الغديوه ديالي هذه غادي نوري لكم الديسير اللي وجدت لهم، ومن بعد غادي ندير واحد لو غوتي اللي غادي نوجد فيه لا غاليت دي روا، وغتشوفوا معايا. ولكن يعني لا غوسيت نتاع لا غاليت غتلقاوها في القناه ان شاء الله. غادي نحطها لكم باش اللي بغات تصاوب لا غاليت لوليداتها تعرف كيفاش دير لها. فوالا، نتمنى تعجبكم هذا الروتين تاع يوم الاحد. قسمت معكم شويه نتاع الروتين ديالي تاع يوم الاحد. ما وريت لكمش بزاف بحال الميناج داكشي لحقاش غادي يجي الفيديو طويل. دونك درت غير لقطات. غادي يبقى لي يعني نوجد لو غوتي كي نجمع، يعني نتغدى ونجمعوا هاد الروينه، وان شاء الله غادي نوجد لو غوتي
ومن بعد نمشي ندوش الوليدات. اليوم الاحد كنا عطله، وغدا باذن الله كاين مدرسه. فوالا نمشي ندوش لهم ونوجد الصوالح حوايجهم الغدا باذن الله. Voilà les filles, c'était ma routine du dimanche. Donc voilà, c'est le repas du midi. J'ai préparé la kifta aux oignons. Donc je vous ai montré un petit peu de chaque chose. Là je peux pas vous montrer tout parce que sinon la vidéo va être longue, et puis il est préférable qu'elle soit pas trop longue. Donc là mes KFC, pour celles qui veulent la recette, liée sur ma chaîne. Là j'ai préparé des KFC frites pour les enfants, les salades, et puis un tagine simple, les oignons, kifta, tomates. Et puis là après ça, donc on va manger inchallah. Ensuite on va nettoyer tout ça, et puis je vais pouvoir faire le goûter. Il y a un dessert que j'avais préparé aussi, donc je vous montre tout ça. Ensuite je vais faire le goûter qui va être donc pour le goûter ça va être une galette inchallah. Puis je vous poserai la recette complète de la galette sur ma chaîne. Ensuite ça va être la douche, et puis le rangement, parce que comme on était en vacances, et puis là c'est la reprise demain inchallah pour les enfants. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette routine d'aujourd'hui, du dimanche. Donc c'est à peu près tous les dimanches, c'est pareil, sauf que d'habitude moi je les emmène à l'école arabe, et aujourd'hui il n'y a pas école arabe, parce que moi les petits ils sont à l'école arabe le dimanche après-midi, et là il n'y a pas. Donc voilà, sinon d'habitude je pars les déposer à l'école arabe. Ensuite je fais un tour au marché, parce que comme c'est dimanche on a un grand marché inchallah. Un jour je vais vous faire un tour là-bas, mais bon là c'est gris, il pleut, donc je préfère rester à la maison, donc finir tout ça. Voilà, j'espère que vous allez aimer. Si vous aimez, n'oubliez pas de liker et de me laisser un commentaire si vous aimez les routines comme ça, pour voir si je continue dans les routines ou pas. دونك كما قلت لكم، الا عجبوا هاد الروتينات اللي كندير لكم خليوهم لي في الكومونتير باش نبقى نتقاسم معكم هكا روتينات عاديين. الا عجبوا لكم ولا ما عجبولكمش ما تخليوليش الكومونتير. السلام عليكم. وهذا هو الديسير تاع اليوم، يعني فلون عادي اللي قدمته لهم في هذا الروتين تاع يوم الاحد. Donc mon dessert du jour c'est des flancs, donc à la fraise et à la vanille. Voilà, c'est une recette facile, donc c'est des flancs simples à faire. Et pour les moules, c'est les moules que j'ai acheté à Nos. C'était les 6 à 1,50 €. Donc si vous voulez voir, j'ai fait comment dire, les arrivages de Nos. Allez voir sur ma chaîne. Donc voilà, c'était à Nos. Voilà, pour celles qui sont intéressées. Et là je vais préparer une galette. Donc pour la galette vous aurez la recette complète sur ma chaîne Bidnillah. Donc là c'est la galette que j'ai préparée pour le goûter. Si vous voulez avoir la recette de la galette complète, allez sur ma chaîne et vous la trouverez Bidnillah.